सारा दिन दौलत तुम्हारे घर आती रहेगी। 70 बार सुबहान अल्लाह रात सोने से पहले पढ़ ले। 2 मिनट का ये वजीफा करने से कुछ दिनों में अरबपति बन जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रात को सोने से पहले जिंदगी में सिर्फ एक बार ये तस्बीह कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह उठते ही सारा दिन आपको गैब से ढेरों पैसे मिलते रहेंगे और हर कोई आपका अदब करेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। रात को बिस्तर पर जाने से पहले यानी रात को सोने से पहले अल्लाह पाक का सिर्फ एक नाम पढ़ लो। अगले दिन देखोगे सारा दिन ही आपको गैब से पैसे मिलते रहेंगे। पूरी मखलूक आपके साथ अदब से पेश आएगी। इंशाअल्लाह नाजरीन, अमल के लिए अल्लाह ताला पर कामिल यकीन होना जरूरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको बेपनाह मालो दौलत मिलेगी। आपके तमाम मसले देखते ही देखते हल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक की जात बहुत नवाजने वाली है। अल्लाह पाक की जात बहुत रहीम है, वही रहमान है। दुनिया में भी हम पर रहमत करती है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम पर रहमत करेगी। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, वो गफूरुर रहीम है। बस अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खटखटाने की देर है, फिर हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत बरसना शुरू हो जाती है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब पर खसूसी रहमत और शफकत करेंगे और बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। इसी तरह एक और रिवायत का मफहूम है कि एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया था, जब उसका आखिरी वक्त करीब आया तो मौत के वक्त अपने घर वालों से कहने लगा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर कुछ राख जंगल में डाल देना और कुछ दरिया में बहा देना और कुछ राख आंधी में उड़ा दे। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ताला ने मुझ पर काबू पा लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा दुनिया में पहले किसी को न दिया होगा। जब वो बंदा मर गया, उसके बेटों ने अपने बाप की वसीयत के मुताबिक अमल किया। जब वो काम कर चुके तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि इसकी राख इकट्ठी करो, जंगल को हुक्म दिया और इसी तरह इसको भी हुक्म दिया। पलक झपकते ही तमाम राख जमा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इसी तरह जिंदगी करके इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला तो सब जानता है, लेकिन वो बस अपने बंदे से सुनना चाहता था। उसने अर्ज किया, परवरदिगार, ये सब मैंने तेरे खौफ से किया और तू ये बात खूब जानता है। उस पर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने उसे बख्श दिया। अगरचा उस शख्स की वसीयत गलत थी, मगर अल्लाह ताला ने उसके खौफ की वजह से उसे बख्श दिया, जो उसे कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने से था। मोहतरम नाजरीन, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला से खौफ खाना अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करता है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और अरीज है। आप जो भी मांगते हो अल्लाह पाक अता करता है। बस आप इस अमल को अच्छी तरह कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको भी बेपनाह दौलत, इज्जत और शोहरत मिलेगी। अब मजीद वक्त जाया किए बगैर इस अमल का तरीका कार जान लीजिए और कुछ एहतियात भी जान लें। आपने इस अमल को सिर्फ रात के वक्त करना है, सोने से पहले इस अमल को कर लेना है। इशा की नमाज पढ़कर इस अमल को कर लें, फिर जैसे ही सुबह आपकी आंख खुलेगी तो सारा दिन गैब से मदद और नुसरत मिलती रहेगी। ये अमल बेशक आप बैठे हैं तब कर लें या आप लेट गए हैं तब भी कर लें। बस इशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस अमल को कर लें। जैसे ही आपकी आंख खुलेगी सारा दिन दौलत और इज्जत मिलती रहेगी। ये अमल अभी मैं आपको बताऊंगा, आपने अपनी जगह से नहीं उठना, उसी जगह बैठे बैठे आपने इस अमल को कर लेना है। सिर्फ आपके 8 से 10 मिनट ही लगेंगे। इस पूरे अमल के दौरान एहतियात सिर्फ ये है कि आपने बोलना नहीं है, बस खामोशी के साथ इस अमल को मुकम्मल करना है। पूरी तवज्जो के साथ करना है और कामिल यकीन के साथ करना है। कोई मर्द, औरत, बच्चा या फिर बूढ़ा, गर्ज कोई भी इस अमल को कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसके अलावा अगर आप पहले कोई तस्बीह करते हैं या कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं। वहम में नहीं पड़ना कि इस वजीफे के बाद दूसरा वजीफा करने से शायद कोई नुकसान तो नहीं होता।
کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد اب وظیفہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھنے ہیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک بھی آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ آپ نے یہ 21 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ وظیفے کا دوسرا حصہ بھی لازمی سنتے جائیے، میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کرے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، صرف 70 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے کہ 70 بار آپ نے سبحان اللہ کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، آخر میں ابھی آپ نے درود پاک 11 ہی بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام جائز حاجات کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، آپ نے ہر طرح سے اچھی طرح دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کمی پیشی کو بھی معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ وظیفے کے آخر میں درود شریف میرے ساتھ پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔